क्या हुआ भाभी? उसने मुझसे उलझ कर पूछा। मैं एक झटके से उससे अलग हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर बोला, वही जो आप यहाँ कर रही हैं, और सीटी की कोई धुन बजाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं इसकी हरकत से बहुत गुस्सा हो गई। इसका इस तरह से मुझसे बात करना गवारा न था। मैंने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए और अपने कमरे में चली आई। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मुझे अपने कमरे में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। मैंने अपना दुपट्टा अपनी नाक पर रख लिया, लेकिन वहाँ पर कोई धुआं वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, मगर वैसी बदबू थी जैसे कि कुछ जल रहा है। और मैं बाहर निकल कर आ गई और अपने मुलाजिम मरियम को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। वह भागती हुई आई। क्या हुआ बीबी जी? उसने हांफते हुए पूछा। देखो, मेरे कमरे से एक अजीब जलने की बदबू आ रही है। मरियम घबरा कर कमरे की तरफ गई। बदबू से मेरे सर में दर्द होने लगा। इस वक्त अमन मेरे पास आया और मेरे चेहरे पर नज़र जमा कर पूछने लगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने रुख फेर कर कहा, मेरे कमरे में जलने की एक अजीब सी बदबू आ रही है। तब वह कुछ हैरान होकर मेरे कमरे की तरफ गया और मैं भी इसके पीछे जाने लगी। यहाँ तो कोई बदबू नहीं आ रही, बल्कि परफ्यूम की खुशबू फैली हुई है। उसने ये मेरी तरफ देखकर बोला। मैंने कहा कि क्या तुम्हें ये खुशबू लग रही है? मैंने गुस्से से कहा। मुझे इस पर और गुस्सा आने लगा और वे लगातार मेरी मजाक बना रहा था। हैरत तो मुझे तब हुई जब मरियम ने भी वही बात की। बीबी जी, आपकी परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर गिरी हुई है। वे बिल्कुल खाली है। कमरे में भी इसी की खुशबू फैली हुई है, पर परफ्यूम की खाली शीशी मुझे दिखाते हुए बता रही थी, जबकि बदबू से मेरा सर फटा जा रहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैंने सारा गुस्सा इसी पर निकाला और इसे जाने को कहा। अचानक मुझे उल्टी सी आई और मैं भागते हुए गुसलखाने में चली गई। जो खाया पिया था वह सब निकल गया। अब मेरा सर का दर्द भी कुछ कम हुआ था। मैं गुसलखाने से निकली तो बदबू काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी और परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, मगर मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई थी, जैसे कि किसी ने मेरी तस्वीर खींची हो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ताई अम्मी कहीं किसी शादी में गई हुई थी और मरियम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने अमन के सामने मेरी बात झूठी साबित करी थी। मैंने रात का खाना खाए बगैर सोने का इरादा किया और दरवाज़ा लॉक करके मैं काफ़ी देर से बिस्तर में लेटी सोचती रही कि आखिर मेरी पायल और चूड़ी छत पर क्या कर रही थी, और वह सिगरेट का टुकड़ा। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन नींद इतनी गहरी आ रही थी कि मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। मगर मुझे आज जागना था, इसलिए मैंने अलार्म भी लगा रखा था और काफ़ी देर से अलार्म बजे ही जा रहा था। मुझे ये सब महसूस हो रहा था, मगर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरी आँख खुली। मैंने झट से अलार्म बंद किया और अंधेरे कमरे में चारों तरफ घबराई हुई नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे कोई देख रहा हो। मैंने अपनी सांसों को तुरंत शांत किया और वजू करने लगी। मैं रोज़ अलार्म लगाया करती थी ताकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकूं, और वह दुआ जो इतने सालों से पूरी नहीं हुई थी, इस दुआ को तहज्जुद की नमाज़ तक मैं मांग सकूं ताकि वे मेरी सुन ले। मगर मैं कुछ दिनों से उठ नहीं पाई, जबकि इससे पहले तो मैं सारी रात जागा करती थी। खैर, मैंने नमाज़ पढ़ी और काफ़ी देर तक सजदे में गिरी रही और अपने अल्लाह से दुआ मांगी। मेरी बस यही एक दुआ हुआ करती थी कि अचानक मेरे पास वाले कमरे से आवाज़ें आनी शुरू हुई। मैं चौंक गई। मैंने दीवार से सर लगाया तो वहाँ से मेरी ही आवाज़ आ रही थी। ये कैसे हो सकता था? मैं तो खामोश बैठी थी, फिर कौन थी जो मेरी आवाज़ में बोल रही थी? मैं हैरान थी, जबकि अमन के कमरे में और कोई नहीं जाता था। कुछ देर बाद वे आवाज़ें आना बंद हो गईं और मैं हैरान परेशान अपने बिस्तर पर लेट गई। अब मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अभी भी दुआएं पढ़े जा रही थी। अब फजर का वक्त हो चुका था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कमरे से बाहर निकल आई और अपने देवर के कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ी और हल्का सा दरवाज़ा खोला तो वहाँ अमन को लेटे हुए पाया। वे बहुत
بہت گہری نیند میں تھا۔ میں شرمندہ ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور نوکر کو ناشتہ کا کہنے چلی گئی۔ آج اس پورے دن اسی سوچ میں پڑی تھی کہ آخر وہ سب کیا تھا۔ دوپہر میں گھر میں بہت زیادہ مہمان آ گئے۔ وہ میری ساس اور سسر سے ملنے آیا کرتے تھے۔ میرے تایا میرے سسر ہی تھے۔ میں نے یہیں جنم لیا تھا اور یہیں میرا نکاح ہو گیا، اور اس سے آگے سوچتے ہوئے میری روح بھی کانپ جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹکا اور گاؤں کی عورتوں سے ملنے لگی جو میری تائی امی کا انتظار کر رہی تھی۔ تائی امی کو پورے دن عورتیں گھیرے رکھتی تھی، سب اپنے مسئلے بتایا کرتی تھی، اور تائی امی ان سے وعدہ کرتی تھی کہ وہ ان کی مدد کریں گی۔ کبھی کوئی مسئلہ ختم کراتی تھی تو کبھی کسی کا رشتہ کرا کر آ جاتی تھی۔ بہت طریقے فیصلے کرتی تھی۔ سبھی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کی بات بھی مانا کرتے تھے۔ اچانک میری نظر اپنے دیور پر پڑی، جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے کہ وہ ساری رات جاگتا رہا ہو۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے جلدی چلی آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے رات کا منظر بار بار سامنے آ رہا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ دھیان رکھوں گی۔ اب مجھے رات کا انتظار تھا، مگر میری عادت تھی کہ شام کی چائے ہمیشہ حویلی کی چھت پر پیا کرتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنا مجھے بہت پسند تھا۔ آج بھی میں وہیں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر نیچے پڑی پائل پر پڑی۔ میں نے دیکھا تو میرے ایک پیر میں پائل نہیں تھی۔ یہاں کیسے آئی پائل؟ پائل کو دیکھنے لگی تبھی میری نظر وہاں پڑی چوڑیوں پر پڑی اور میری کلائیوں سے 4 چوڑیاں غائب تھی۔ میں تو ابھی یہاں پر آئی تھی اور یہ چوڑیاں میں نے کل رات پہنی تھی جو کہ 12 تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی چوڑیاں گنتی رہتی تھی۔ میں نے وہ چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے اور اپنی مٹھی میں بند کر لیے۔ تبھی میری نظر چوڑیوں کے پاس پڑی ہوئی سگریٹ کے ٹکڑے پر پڑی۔ سگریٹ کے برانڈ کو دیکھا تو وہ وہی برانڈ تھا جسے میرے دیور پیتا تھا۔ میں بہت زیادہ چکرا گئی۔ مجھے لگا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ سب دیکھ کر ہر کوئی یہی سمجھتا کہ کل رات میں اور امن ایک ساتھ تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور بھاگتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوت میرے پیچھے لگا ہو۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور اندر آتے ہوئے سانس سے ٹکرا گئی۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک رات کے اسی وقت مجھے امن کے کمرے سے آواز آئی تھی۔ وہ میرے ہنسنے کی آواز تھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ میری آواز تھی۔ میں نہیں، تم مجھے پریشان کرتی ہو، یہ امن کی آواز تھی۔ میرا خون جلنے لگا۔ میں نے آو دیکھا نہ تاو دیکھا اور ڈائریکٹ امن کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ تو گہری نیند میں سو رہا تھا اور وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی آواز۔ میں پلٹنے والی تھی کہ کسی چیز پر میرا پیر پڑا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے درد کو سہا اور کوئی آواز نہیں نکالی۔ جھک کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ میرے کان کی بالی تھی۔ میں نے بے خیالی میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میرے کان سے بالی غائب تھی۔ میں نے امن کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلی آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میری بالی وہاں پر کیسے گری؟ میں اپنے آپ کو دلاسا دینے لگی کہ جب میں گئی ہوں گی تبھی شاید بے بالی گر گئی ہوگی۔ ٹھیک اسی وقت مجھے اپنی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب تو مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی، اس کے کمرے کی طرف بڑھی، دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو کھلا ہوا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ میں پاگل ہوتی جا رہی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری عزت کا سوال تھا۔ ڈر، خوف، غم اور غصہ میرے وجود میں کیسی ہلچل محسوس کرنے لگا کہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک صبح جب امن کام کے سلسلے سے جب باہر گیا ہوا تھا تو میں نے اس کے کمرے کی خوب تلاشی لی، مگر مجھے وہاں کچھ ایسی چیز نہیں ملی جس پر میں شک کرتی۔ لیکن اس کے بیڈ کے نیچے مجھے اپنا دوپٹہ نظر آیا۔ اب تو میں بہت کچھ سمجھنے لگی کہ ایسا کچھ ہو رہا تھا جو میرے دماغ سے باہر تھا۔ کیا میں رات کو امن کے کمرے میں جاتی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے؟ اس کے آگے میں کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ میرے دل اور دماغ میں ہلچل چلنے لگی، کہیں وہ تو نہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو؟ یہ سوال مجھے جینے نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھے یہاں پر کوئی دیکھ نہ لے اور میرے کردار پر سوال کھڑے نہ کر دے۔ اس لیے میں جلدی سے امن کے کمرے سے باہر آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یاد تھا جب میں اور امن ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے،
ताई अम्मी और अब्बा ने फैसला किया कि वे मेरी और अमन की शादी कर देंगे। ये सुनकर अमन बहुत खुश हुआ। इस वक्त मैं 18 साल की थी। मेरे दिल में भी उसकी तरफ से यही जज्बात थे। हमने कभी ज़बान से कभी ये बात नहीं मानी, लेकिन हमारी आंखें ही हमें सब कुछ बता देती थी। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमारी बात पक्की होने वाली थी और उसी सिलसिले में अम्मा अब्बा कुछ सामान लेने शहर गए हुए थे और फिर वहाँ से कभी वापस ना आ सके। खुशी वाला घर मातम में बदल गया। मैं अपने होश आवाज़ सब कुछ भुला बैठी थी। मुझे अब कुछ भी याद नहीं रहता था, ना ही किसी से बात किया करती थी और हर वक्त अकेले बैठी रोती रहती, लेकिन कहती कुछ ना। वक्त सारे ज़ख्म को भर देता है। 2 साल बाद मेरा निकाह अमन के बड़े भाई अजीम के साथ तय कर दिया गया। ये सुनकर मैं अपने होश खो बैठी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल मेरे लबों पर मचल रहा था, मगर मैं किसी से पूछ तक नहीं पाई। मैंने अमन को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे छोड़ कर जा चुका था। वह कैसे छोड़ कर जा सकता था मुझे बीच रास्ते पर? ये सोचकर मैं पागल होने वाली थी। शादी के एक दिन पहले ताई अम्मी ने बताया कि अजीम जब दुबई से वापस आया तो उसने तुम्हें देखकर शादी करने की ख्वाहिश कर ली, और मैं खामोशी से इस बात को मान गई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी और ना चाहते हुए भी मैंने उससे वादा कर लिया। वैसे भी अब तुम्हारी और अमन की बात पक्की नहीं हुई थी। किसी को इल्म नहीं था इस बात का। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैंने अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की खुशी का सौदा कर लिया है। वे रोई जा रही थी और इनके साथ साथ मैं भी खामोश आंसू बहाए जा रही थी। लेकिन जब अमन को ये बात मालूम हुई तो वे उसी वक्त घर छोड़ कर चला गया। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। वे जा चुका था और मैं अजीम की दुल्हन बन चुकी थी, मगर मेरी शायद किस्मत में कोई खुशी न लिखी हुई थी। हमारी शादी होते ही अजीम के दोस्तों ने हवाई फायरिंग की थी और ना जाने एक गोली आकर अजीम के लग गई थी। गोली अजीम के सर पर लगी थी। एक बार खुशियाँ फिर से मातम में बदल चुकी थी। मैं दुल्हन बनते ही बेवा हो चुकी थी। गांव की औरतों ने मेरे सर से भारी दुपट्टा खींचकर बाहर फेंका। मैं हैरत से सब कुछ देखे जा रही थी। किसी ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ी तो किसी ने मेरा टीका निकाला। मेरी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। मेरा हार भी मेरे गले से निकाल लिया गया। इतनी तकलीफ हो रही थी, शायद किसी ने सही होगी जो मैं झेल रही थी। लोगों की ज़बान के लफ्ज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। देखो कैसी मनहूस है। शादी होते ही दूल्हा को खा गई, और पिछली बार भी इसकी अम्मा अब्बा शादी की तैयारियां कर रहे थे। वे अपनी जान गंवा बैठे। हर जगह से सब कुछ सुनने को मिल रहा था। इस वक्त मुझे अपने बचपन के दोस्त, अपने हमराही अमन की याद आ रही थी। वह होता तो किसी कीमत ये ना होने देता। मेरे होश खो चुके थे। ये सज़ा मुझे मिल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दें, इसलिए मैं छुपकर अपने कमरे में बैठी रहा करती थी। एक दिन ताई अम्मी ने मेरा रूप देखकर सारे नौकर को बुलाया और कहा कि ऐसी हालत किसने की है। मुझे देखकर रो पड़ी थी। ये इस घर की बहू नहीं, बेटी भी है। अभी के अभी रंगीन कपड़े पहनाओ। अपना हुक्म सुनाते ही ये हरकत में आ गए, और जो औरतों ने ये सब कुछ किया था वो मुंह छुपा रही थी। इसी वक्त अमन अपने माँ बाप से मिलने आया था और इसी वक्त वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए और देखते ही देखते 10 साल हो गए। मैं अब 30 साल की हो गई। मेरे ताया ने फिर से एक बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन अब मैं घर से कभी नहीं जाना चाहती थी। फिर एक रात का वक्त था। हर तरफ शांति छाई हुई थी। पूरी हवेली जैसे किसी शोक में डूबी हुई थी। जब से अजीम और अमन यहाँ से गए थे, ये हवेली उजड़ चुकी थी। ना फूलों में ताजगी रही थी, ना ही ठंडक घर में। दिल के तपते हुए अंगारे बन गए थे। यूं तो यहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन ये सारे हालात सिर्फ मेरे लिए थे। मुझे यही लगता था कि अभी अचानक से वह आएगा और मेरे हाथ में हाथ रखकर बोलेगा कि तुम इस हरी घास पर नंगे पैर क्यों चल रही हो। अगर किसी कीड़े ने काट लिया तो फिर रोते हुए पूरी हवेली में फिरूंगी। ऐसा लगा था कि जैसे वाकई उसने मुझे आवाज़ दी हो। मैंने अचानक पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सब जगह अंधेरा ही
था। मैं जानती थी कि ये सब मेरा वहम है। मैंने दुखी मन के साथ अपना सर झटका और वहाँ उसी गीली घास पर नंगे पैर चलने लगी। मैंने कोई शॉल नहीं पहनी थी, ना ही स्वेटर पहना हुआ था। अब मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं रही। मैं हर तरह के एहसास महसूस नहीं कर सकती थी। अपने ख़्यालों में खोई रहती कि काश ऐसा होता कि मैं अपनी सारी पुरानी यादों को एक किताब में कैद कर लेती और जब भी उदास होती तो वही किताब में पढ़ लिया करती। आज दिल बहुत ज़्यादा उदास था। मैं पुरानी हवेली के दरवाजे के सामने आ गई। उसने मेरी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। मैंने सोच लिया था कि आज इसका दरवाज़ा खोल के ही रहूँगी। ये सोचकर मैं भागते हुए हवेली के अंदर गई। वहाँ दादी जान एक स्टोर रूम में पुरानी चीज़ें रखती थी। मुझे आज भी याद है कि दादी जान पुराने कमरे की चाबी यहीं कहीं रखी थी। मैंने जल्दी जल्दी सामान को टटोलना शुरू किया और मुझे बहुत सी चाबी मिल गई। मैंने इनमें से वही चाबी निकाली जो पुरानी हवेली की थी और फिर चोरी से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ कदमों से बाहर आ गई। जहाँ हवेली पिछले हिस्से की तरफ वह पुराना हिस्सा था जिसे हम पुरानी हवेली कहा करते थे, जहाँ मेरे बचपन की यादें थीं, खुशियाँ और कुछ गम भी थे। जैसे ही मैंने जंग लगा हुआ ताला खोला तो हवेली से हवा बहुत तेज़ से बाहर निकली। सब जगह टूटी हुई थी। मैंने अंदर कदम रखा तो दिल के अंदर से धड़कने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही मैं अंदर गई मुझे अपनी पुरानी बचपन की सारी चीज़ें दिख रही थी। वे सारी चीज़ें वैसी ही रखी थी जैसे कि 10 साल पहले सब कुछ रखा हुआ था। मैं अजीम और अमन यहाँ पर आकर खेलते थे और यहीं पर हम छुप छुप जाते थे। बचपन की शरारतों को याद कर अचानक मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई। इसी वक्त मेरे पीछे ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ। ये शायद हवा का दबाव था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ सफ़ेद लिबास में कोई नज़र आया जिसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। मेरे मुंह से बहुत तेज़ चीख निकली और मैं खौफ के मारे गिरती चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे कुछ और सुनाई नहीं दिया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी खास नौकर मरियम वहाँ थी। वे मेरे किनारे बैठी रोती जा रही थी। उसे रोता देखकर मैं झट से उठकर बैठी और मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने वे सब हैरत से पूछा। वे मुझे होश में देखकर चिल्लाते हुए देखकर बाहर भाग गई और साहब जी मैडम को होश आ गया है। मैं उसकी हरकत पर बहुत ज़्यादा हैरान थी। तभी मैंने उसको अंदर आते हुए देखा। मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह आज भी ऐसा ही था। हल्की सी दाढ़ी चेहरे पर झुर्रियाँ सी थी जिससे महसूस हो रहा था कि 10 साल गुजर चुके हैं। अमन तो मुझे सख्त नज़रों से देखे ही जा रहा था और वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरे करीब आने लगा। लगता है आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, उसने मुस्कुरा कर कहा और उसकी बात पर मैं घबरा सी गई। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा अपना घर है, मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली। हाँ, उसने मरियम से कहा कि डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, उन्हें यहाँ से खिलाते रहना। उनके लहजे में सख्ती थी। मरियम ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। कौन सी दवाइयाँ? मैंने मरियम की तरफ बोला। ये सुनते ही वे लंबे लंबे कदम उठाकर कमरे से बाहर चला गया। मरियम ने बताया, कल रात आप पुरानी हवेली में बेहोश मिली थी। वह तो अच्छा हुआ कि उसी वक्त अमन घर आए थे और उन्होंने चीख सुन ली। आपको अपने बाजुओं में उठाकर यहाँ तक ले आए और उसी वक्त ड्राइवर को डॉक्टर की तरफ भेजा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान होती जा रही थी। अब मुझे याद आने लगा कि कल रात पुरानी हवेली में गई थी और जैसे ही मैंने मरियम का वाक़या सुनाया वे चीख मार कर मुझसे लिपट गई। पागल कहकर मैंने उसे खुद से दूर किया और नाश्ता लाने के लिए कहा। मैं बहुत ज़्यादा ही पछता रही थी कि मैंने इसे क्यों बताया, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ मेरे साथ वह वहम नहीं था और अब ये सोच सोच कर मुझे बुरा लग रहा था कि अमन ने मुझे खुद उठाकर यहाँ लाया था। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी। मैं भागती हुई गुसल खाने में चली गई और काफ़ी देर तक गर्म पानी से गुसल करती रही और जब मरियम ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तब मैं होश में आई और उस दिन से ये सारे मामले हो रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे अपने वजूद से घिन आ रही थी। अमन पहले जैसा नहीं रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे नफ़रत करता है, मगर मैं इसकी कसूरवार नहीं थी। उल्टा वही मुझे छोड़कर मैदान से भाग गया था। ये सोच मेरा जीना हराम कर रही थी। अब मुझे नींद भी नहीं आती थी। पहले नींद की गोलियां लेकर सोया करती थी, मगर वे गोलियां भी मुझ पर असर नहीं करती। रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। फिर से वही आवाज़ अमन के कमरे से आई। मैंने टॉर्च उठाई और कमरे से निकलकर अमन के कमरे के पिछले हिस्से में चली गई। वहाँ एक रोशनदान था जो कमरे में खुला हुआ था।
تھا۔ میں نے شامی چوکیدار سے سیڑھی رکھوا لی تھی جس سے کہ میں روشن دان سے دیکھ سکوں۔ گھسیٹ کر سیڑھی میں نے امن کے کمرے میں لگائی۔ بڑی مشکل سے میں نے سیڑھی پر چڑھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا مگر آج میں مجبور تھی، اور جیسے ہی میں نے روشن دان سے کمرے کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں میری آواز گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی ٹی وی پر میں لان پر لگے جھولے پر بیٹھ کر ہنسی جا رہی تھی۔ میرے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ امن کی آواز آئی، کب تک جھولتی رہو گی؟ اور میں پھر ایک بار ہنس دی۔ جب تک تم یہاں کھڑے ہو تو ہم دونوں باتیں کیے جا رہے تھے۔ مجھے یاد آیا امن کے لیے عظیم نے کینیڈا سے ایک ڈیجیٹل کیمرہ بھیجا تھا اور وہ ہر روز میری اسی سے ویڈیو بنایا کرتا تھا۔ میں اس کی سعادت سے تنگ آ گئی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ اس نے نہ صرف میری ورنہ پوری حویلی کی ویڈیو بنائی تھی، اور جب بھی میرے ساتھ ہوتا تو ایک بار اپنے کمرے میں ضرور لے آیا کرتا۔ یہ سب دیکھ کر میں پھر سے پرانے زمانے میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے دیکھا تو دیوار پر لگی LED آن تھی مگر کمرے میں اندھیرا تھا اور امن گہری نیند سو چکا تھا۔ میں جلدی سے نیچے آئی اور ہانفتے ہوئے امن کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس ویڈیو کو برباد کر دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی یہ سب دیکھے، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ٹی وی آف تھا۔ میں نے غور کیا تو ٹی وی کی تار کچھ اس طرح لگی ہوئی تھی کہ جیسے ہی دروازہ کھلتا تار نکل جایا کرتی۔ تبھی میں اسے پہلے نہیں دیکھ پائی۔ میں الٹی واپس پاؤں آ گئی، لیکن میں نے امن سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے صبح اسے دیکھا، وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی عادت بچپن سے ہی تھی۔ امن، میں نے آواز لگائی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ آج مجھے اس کی آنکھ میں وہی چمک نظر آئی جو 10 سال پہلے اس کی آنکھ میں تھی میرے لیے، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے میری طرف سے روک دیا۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کڑک لہجے میں بولا کہ کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ امن، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ آپ رات کو میری ویڈیو دیکھ کر سو جاتے ہو، کبھی میری پائل چھت پر چھوڑ کر آ جاتے ہو، کبھی میری بالی اپنے کمرے میں گرا دیتے ہو، کبھی میرے ہی دوپٹہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت کچھ صبر کیا تھا لیکن آج سب کچھ بہنے والا ہے۔ وہ حیرت سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے پکارا۔ اس کے لفظوں سے اپنا نام سن کر میں تڑپ گئی۔ امن مجھے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں، ان آنکھوں میں آنسو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس بات نے میں نے اچانک سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج میرے سامنے وہی امن تھا جو 10 سال پہلے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت بیاں کر رہی تھی۔ مگر تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے اس سے شکوہ کیا۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ پچھلے 10 سال سے تمہاری آواز سنے بنا میں سو نہیں پاتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی تڑپ سنائی۔ لیکن مجھے تم سے بدلہ لینا تھا۔ میری یہ سب چیزیں تم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ تم نے میرے بھائی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی اور میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے اتنے سال کے بعد آیا جب تم سے دوری برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ تو جس رات میں آیا تم اس وقت پرانی حویلی والے حصے میں جا رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا تمہیں ڈراؤں لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اماں نے بتایا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بس اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تم سے غلط کرنے کے لیے کہا تھا، اور مجھ سے اماں نے یہ کہا کہ بانو تم سے نہیں عظیم سے پیار کرتی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے اور تم نے اپنی رضامندی سے شادی کر رہی ہو۔ پھر کل مجھے پوری سچائی کا پتہ چلا کہ اماں نے تمہیں مجبور کیا تھا۔ اماں نے مجھے سچ بتا دیا۔ مجھے معاف کر دو بانو، میں نے تمہاری جان لینے کی بھی کوشش کی۔ غلطی میری تھی جو اماں کی بات سن کر تم سے بات کیے بنا چلا آیا۔ اب اماں ہم دونوں کی شادی کرانا چاہتی ہیں۔ وہ ہمارے رشتے سے بہت خوش ہیں اور ان سب میں میرا ساتھ مریم دے رہی تھی۔ میں نے امن کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ دیکھی تھی، جیسے اب وہ چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک تڑپ تھی جو میں نے دیکھ لی تھی۔ 10 سال بعد اس موقع کو میں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مریم اور امن کو معاف کر دیا۔ امن کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور میری انگلی میں پہنا دی۔ وہ بہت خوش تھا اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ اس کی ہنسی کی آواز میں میری بھی ہنسی شامل ہو چکی تھی اور ہر طرف خوشیوں کے بادل منڈلانے لگے تھے۔